4,870 square meters, clean title, for sale at 10,000 pesos per square meter, negotiable, located in Barangay Libaong, Panglao, Bohol in Panglao Island. So this property is ideal for commercial, residential, resort, and any other improvements, no? So near Bohol, Panglao International Airport and White Sand Beaches, specifically in Alona, Dumaluan Beach, dive shops, no? Bohol Bee Farm. So daghan ang mga pabor ani guys. Ang pinaka pabor dire is the Oceanica Resort na Kalipayan Wall dive shop. So kini nga property guys, this is really good for commercial or business yun na siya. Pero ganahan rasad kang maghimo kag balay or kuan, okay rasad kaayo. Then kung himuon nimo siyang condominium development, nindot sa ni kaayo guys. If you build a condominium, no, nindot sa ni kaayo, pabor sa ni kaayo sa ngatanan kay imagine it's really along the road. So 10,000 pesos per square meter, mangyo pamansad, we can still negotiate, no? 60 meters wide frontage. So mao ginay pinakakuan. So again, the property we are selling is the 4,870 square meters. Clean title yun guys ha. Clean title. Yeah, dool diya sa mga resort. So ideal for commercial, residential. Then ang pabor guys is maoning pabor niya dire kining Dumaluan Beach. Bohol Beach Club, Oceanica, Libaong White Sand Beach, Amarilla. Mao gyud pinakapabor niya, Amarilla, Libaong, White Beach. Then kung mo continue ka ato ka sa ganahan kag bee farm na po dito. Nya ari po ka sa Alona Beach, di man kay layo, mga naras mga 5 kilometers, no? 5 to 6 kilometers from Alona Beach. Dool ra gyud siya guys, no? So mao na itong trade name, INSI Real Estate Services. Our office address is Tubigon, Giwanon, Tubigon, Bohol. Din mao na po na itong website. So mao ni porma sa yuta guys. Gi-attempt pa na nilag subdivide pero naman dayon, no? Considering nga it is for sale as a whole na gina siya. So ato ginagbutang kag mga 95 meters paingon dito, pikas at bang 105. Yang front ani na 42 meters ang wide sa likod. 60 meters sa front. So mao ni no atong gibuhatan sa itanaw na to sa Google. Tanawa to ang scroll, no. Mana ang map of Panglao Island atong gi-scroll. Kita na tong Libaong, no. So nindot kaayo ni guys kay makakuan gyud ta. Maka-identify gyud ang asa ning property. Na Pitaya, no. Libaong Elementary School ang kuan pinaka-landmark na to, pero dili gyud totally sa duol, no, mga 300 meters. Kaning Casa Marga Resort, hapit siya matapad guys, pero wala gyud matotally tapad. Adjacent, not totally adjacent, pero diha na gyud mao na gina siya guys. Nya daghan kay mga gidiring mga transportation sad na dire ang mga muagi, mga van, mga bus transit. So agianan gini diri dapita guys. So mao na nakanindot sa property. That is why it's really a good price pod, no. Pero sige lang, manegotiate pa man. Ato ra ning i-negotiate, no. For those who are buying no property, like gusto ka maghimog condominium, nindot ni guys. Subdivision, negosyo ba? Nindot kay ni for subdivision and condominium development. So mama na tong kuan sa yuta, pero di ginaingong accurate, pero mao ni gini tong gibutangan og drawing. Naputi Christian Academy sa unahan. Mao na siya ang property. So for those who have no knowledge about Panglao, mao ni ang
Tanaw lang mo diri sa atong gi-locate sa Google. Aron po moadto mo personally bisag kamo rin moadto makita rin nyo ang location kung asa dapita. Dool ra kay airport. Di araw na mga shortcut road gani So mo nay naka-advantage ani nga property. Presyo para nako igo-igo ra sad 10,000 mahal na magyud na diha. Kini ganing highway diri tag 20 plus naman. Nay tag 15 bati sa kay porma. Kini gyud kay ideal gyud kay imagine 60 meters wide ang frontage. So mo na ang diri dapita sa kuan. Tong property. So pabor kayo kung maghimo ka og negosyo, business. Clean title yun, super no? Super clean title, why problema. Okay? Na stoplight dito sa unahan, no? So makita na to unsa ni ka-improve nga property. Kay daghan kay mga resort na nagkuan. So negotiate lang gyud ta no for a final price na may ibutang gani sayon kay tultulon guys. Basta gikan didto, paingon didto unahan 60 meters wide. Imagine taas kayo no. Then palikod mato 95, pikas 101. Pag sumpay ra tos duyog yun 42 meters. So imagine no. Nindot kay porma sa yuta. So inana na guys. So pila man ang 4,870 square meters. 48,870 square meters. 4,870 square meters times 10,000. So nas 48,700,000 ang presyo. Pero negotiable pa man. So okay ra sad no. Ato lang ning i-final no just in case no ganahan kita mo acquire. Just let me know. Just contact to my number. Kay di mo sa kamalugi kung amo ni mong condominium pila ka doors mahimo nimo diri or pila ka rooms. So dako gyud kaayo o potential ang property. So big potential ha. Daghan kay mang check-in kay imagine duol kayo sa mga beach. Not far from the airport and beaches no. Mao nay naka-advantage sa atong property nga gi-for sale. So ato lang gi-outro no atong kuan. So for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. Then we will process transfer of title. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.